Bienvenue chères téléspectatrices, téléspectateurs de Monoe Kaya TV. C'est votre émission aimable et spéciale autour de la femme. Une émission présentée par Diana. Aujourd'hui, nous allons savoir qu'est-ce qui est à la base des infections génitales chez la femme. Je ne serai pas seule dans ce plateau, je serai avec le docteur Yves qui va nous expliquer, qui va nous éduquer sur les infections génitales chez la femme. Monsieur le docteur, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu? Oui, moi c'est docteur Yves Bagale, je suis chirurgien et je m'occupe de la stérilité du côté de l'homme et du côté de la femme, stérilité du couple. Ouais. Monsieur le docteur, beaucoup de femmes sont victimes des infections du fait, elles sont atteintes de ces infections, mais elles ne savent pas comment les prévenir et elles ne savent pas ce qui peut être à la base de ces infections. Alors, est-ce que tu peux d'abord nous expliquer c'est quoi une infection? Ok, je crois que pour ce qu'on peut appeler infection, je crois que c'est mieux que je puisse l'expliquer en swahili pour que tout le monde puisse comprendre de quoi s'agit-il. Pas de souci. Donc, infection, surtout l'infection génitale, ni alama ya mamikrobe mikrobe mbalimbali zinakuwa za mingi zenye zinaingia maungo ya uzazi ya mwanamke na zinakomalia, ile mamikrobe inakomalia mule na inageuka magonjwa, na ile magonjwa inaonekana kwa njia ya maumivu wala kuwasha wala kutosha majimaji kwa njia ya mwanamke, wala buchafu sawa busaa, wala buchafu sawa vitu vya kugandana gandana. Ndio ile tunaita infection génitale kwa mwanamke. Est-ce que il y a combien de types d'infections chez la femme? Ma-infection ziko za aina mbalimbali. Kuna kuwaka ma-infection za mavirus, kuna kuwaka ma-infection ya ma-champignon, kuna kuwaka ma-infection ya mabakteri. Donc tunaweza sema aina tatu za ma-infection, na kunaweza kuwa ingine infection yenyewe inakuya tu sous forme ya allergie. Donc aina tatu ya kawaida yenyewe inajulikana, ile aina ya maalergie ni aina yenyewe inaweza ongezekea pale, lakini la plupart des fois, mara mingi ni ile aina tatu ndio zenyewe zinapatikanaka kunjia ya mwanamke. Oui. Bon, mwanamke anaweza kujua kama amepatwa na infection génitale? Mwanamke anaweza jua namna gani kama anapata infection. Ile maalama, alama ya kwanza ndio bugonjwa inaweza anza na hauyui kama uko na infection. Inakuwa kama magonjwa iko mwili ya mwanamke, njia ya uzazi ya mwanamke, lakini hayui. Ile infection haiyaonekana. Bon, ile iko subclinique, tunaitaka ina infection subclinique. Mais wakati infection inaonekana inakuwa clinique. Donc kisha anza onyesha maalama. Na alama ya kwanza yenyewe mwanamke anaweza jisikia, atajisikia mapririte, donc kujikuna, anajisikia na kuchini mkunjea mwanamke anasikia kujikuna sana. Ile tunaitaka mapririte. Apari ile alama anaweza ona vitu ya uchafu vinatoka. Donc ananawa asubuhi, kisha saa moja saa mbili tena uchafu inakuya. Ile nyingine alama ya infection. Alama ya tatu ni ile anaanza ona meme perturbation wakati ya kukoyola, nasikia maumivu, inawasha, mkoyo inawasha. Ni alama ya kusema kama mwanamke anapata ma-infection. Ingine alama ya ine ni maumivu. Ile wakati anaanza asikia sasa maumivu pale, infection ishakuwa ya siku, wala ishakuwa iko na mamikrobe zenye kuwa très agressif, très méchant.
kwa sababu kuna kwa kama mikrobe zenye haziko agresife, zenye ziko sawa, tunaweza sema gentil, zinaleta maalama zenye haiko ya mingi, na kuko ingine ma infection ma mikrobe yenye iko na agresivite ya munene, donc ziko très méchant, zinaweza kuya na zinaleta ile masinye zote zenye nasema, donc unajikuna, buchafu inatoka, maji inatoka kila wakati, unaanza sikia maumivu ya mingi sana. Ile ndio maalama ine zenye ziko kikawaida. Kunaweza ongezeka ingine maalama ya kidogo, kwa mfano maraport sexuel zinakuwa impossible. Ile ni ma-infection zenye zicha komana sana. Donc mwanamke hawezi supporter ungo ya bwana yake wakati ya rapport sexuel. Yetu tunaitaka dispareni. Donc mwanamke hata itika rapport sexuel ya bwana. Juu bakikutanana na bwana anasikia huku mbele kuna washa, kuna luma sana, na hata itika bwana amalize kitendo ya ndoa. Sa daktari, na ile nasababishwa na nini haswa ile ma-infection génitale kwa mwanamke? Ok, ma cause. Oui. Alors, il y a plusieurs causes. Oui. Il y a des causes d'ordre général et il y a des causes locales. Alors, tutaanza kwanza na ma cause locale zenye ziko facile à détecter. Oui. Ma cause locale, notamment par exemple, hygiene ya mubaya, une mauvaise hygiene. Mwanamke mwenye hafuli manguo yake, surtout masilipe, manguo ya ndani, hazifuli wala hazichange, ile manguo inaweza leta ma-infection. Wala anatumikisha kunjia manguo ma-essuie zenye hazifuliwe, zenye haziko propre, wala hii ma-essuie ya kuchange, huyo anakamata ile essuie inatumikisha batu mingi. Ile ma hygiene yenye iko mbaya inaweza kuwa source, na ndio source ya kwanza sana ku ma-infection kwa mwanamke. Cause ya pili inaweza kuwa ni maji. Wakati mwanamke ananawa maji ya mubaya, maji yenye kuwa haiko propre, maji yenye kuwa na mamikrobe, ile wakati ananawa anajitawaza, anafanya benti ya mifereji, maji ya mvula yenye inakawia pale chini, wala naenda tu mumtoni yenye haitembei, ile maji yenye na stanye sawa manyangara, anatumikisha ile maji, anaweza leta mamikrobe. Ingine source ya infection ni matoilette. Matoilette zetu zinakuwa na machafu. Mwanamke njia yake inakuwa wazi, haikuwa ferme. Bon, wakati anaenda mtoilette yenye kuwa iko na maarufu za mubaya, toilette yenye haiko protege, iko na pitisha mainzi. Bon, ile wakati anatumikisha toilette ya mubaya, mamikrobe zinaweza toka ndani ya ile WC, ndani ya ile toilette, na zinamwingilia njia ya mwanamke. Ndio maana mwanamke wakati anaenda kwa toilette anapaswa kuchagua fasi kwenye atafanzia toilette. Asifanzie toilette fasi kwenye kuko buchafu, kwenye kuko sawa tuseme anaenda fasi kwenye bana tupiaka maordire, mapubele, kwenye kuko bile vitu venye bishaoza, ile fasi inaweza kuwa source, wakati anakoyola pale, inaweza kuwa source ya kupata ile ma-infection. Ingine source ya mamikrobe inaweza kuwa mikono ya mwanamke yepeke. Par exemple, alikamata aligusa vitu ya uchafu yenye kuwa na mamikrobe, na hakunawa mikono na hakutumikisha desinfectant, kisha anaanza jikuna wala anaanza gusa uchi yake. Anaweza yepeke anaweza kujitia mikrobe ndani ya mwili yake. Na ingine source locale ni maraport sexuel zenye haziko protege, zenye hazina kama naweza sema, zenye haziko propre. Mwanaume wakati wanakutanana na mwanamke, na kama ule mwanaume ako na ma-infection, anaweza letea ule mwanamke mwenye hakukuwa na ma-infection ingine ma-infection. Donc voilà ma cause locale tano zenye zinaweza sababisha mwanamke kupata ma-infection. Mais kuko ma cause generale
ile tano yenye nilisema ni makoze lokal. D'une manière générale, mwanamke anaweza kuwa par exemple ako na tuberculose. Bon, ni iko mumwili yake. Bon, na ile tuberculose inatembea mumwili na inaenda kujilokalize sur les organes génitaux de la femme. Ile ni makoze general, wala ako na sida, wala na ingine bugonjwa tu, ingine mikrobe tu ya mumwili. Donc haitokani na contact direct na les organes sexuels, les organes de sexe. Ni infection tu yenye ilikuwa peut-être alikuwa na otite, alikuwa na bugonjwa ya sikio, wala alikuwa na infection ku niveau ya mkoyo, ku niveau ya vessie, ku niveau ya pancreas, n'importe où mwili kunaweza kuwa kuko infection ingine yenye haiko genital, yenye haiko ya mwili ya mwanamke, mais mu development ya ile infection yenye kuwa fasi ingine inaenda inatembea polepole mu miaka mu miezi na inafikiria kujidevelope ku niveau ya sexe ya mwanamke. Ile ni makoze general ziko rare kupatikana, zenye zinapatikana. Makoze yenye na kwaka ya beaucoup plus fréquente ni ile makoze tano tulisema ya makoze lokale. Donc ile yenye tulisema maji mbaya, manguo msafi, kujigusagusa mikono kutini huko kunjia mwanamke na haukusukula, na maraport sexuelle na wanaume mbalimbali benye bako na infection. Ile ndio makoze ya kawaida ya mingi sana. Monsieur le docteur, est-ce qu'il y a quoi différence entre les infections urinaires et les infections génitales chez la femme? Ndiyo, il y a une différence entre infection urinaire et infection génitale chez la femme. Bon, cette différence est liée au fait que l'infection génitale ou l'infection urinaire, il a développé au niveau des organes concernés. Par exemple, l'infection urinaire, iko uniquement au niveau ya appareil urinaire, c'est-à-dire au niveau ya marin, au niveau ya maireter, au niveau ya vessie, na au niveau ya urètre. Ndio organe, ndio appareil urinaire ya mtu. Alors, wakati infection ile ma microbe inajidevelope au niveau ya vessie, wala au niveau ya urètre. Bon, pale tunaita ni infection urinaire, hai concerne organe génital de la femme. Tandis que wakati infection génitale inajidevelope, inaweza jidevelope ku niveau ya vulve, ku niveau ya vagin, ku niveau ya col utérin, ku niveau ya utérus, ku niveau ya matrompe, wala ku niveau ya maovaire. Ile tunaziita infection génitale. Ziko séparées, ziko tofauti, ziko différentes. C'est différent na infection urinaire yenye iko uniquement ina concerne appareil urinaire. Alors, kama hauko mganga hautayua mzuri kudifferencier tofauti entre infection urinaire et infection génitale. Kuko maalama na mavipimo mbalimbali tunaweza fanya kwa kuyua kama hii infection ina concerne uniquement l'appareil urinaire wala uniquement l'appareil génital de la femme. Mais alama kubwa ya tofauti, l'infection urinaire pour la plupart des fois ça s'exprime, inaonekana par wakati ya kukoyola tu. Wakati ya kukoyola tu. Tandis que infection génitale inaweza jiexprime na haukoyoli. Par exemple, unaweza sikia kuwasha. Ile ni unawashiwa huku chini ku niveau ya sexe, ku niveau ya mavilve, ku niveau ya appareil génital ya mwanamke, unasikia kuwasha wala kutosha ce que nous appelons les corées, buchafu. Ile ni infection génitale. Tandis que wakati mkoyo inakuya na inaluma, wala mkoyo inakuya iko trouble. Mkoyo inafanana, haifanani rangi yake ya kawaida. Inafanana sawa maziwa, inafanana sawa busa. Pale ni infection urinaire tu. Iko tofauti na infection génitale. Merci beaucoup, chers téléspectatrices et téléspectateurs de Moana Wekaya. Vous êtes en train de suivre l'émission Autour des femmes. Nous sommes en train de parler sur qu'est-ce
qu'est-ce qui est à la base des infections génitales chez la femme? Monsieur le docteur, est-ce que unaweza kutuambia kuna miaka ambayo inakadiriwa mwanamke kukuwa na ile infection génitale? Non, hakuna miaka. Infection génitale inaweza kuya à tout moment et à tout âge. Ikuwe mtoto mdogo wa kuzaliwa, angali mtoto mdogo anaweza pata ile infection urinaire kama makoze zenye nilisite. Unamkogesha mbaya mtoto mai ya buchafu, wala unampatia masilipe zenye ziisha kawia, zenye haziko repase, wala unamugusa na mikono ya buchafu huku mbele ku sexe yake, anaweza pata ile infection. Mtu mkubwa anaweza ipata, mzee anaweza ipata, donc haina age na haina wakati, unaweza ipata à tout moment ya tout lieu kama unakosea ma règle d'hygiène. Voilà. Et quelles sont les conséquences? Les conséquences, donc mazara ya ile ma-infection, mazara ziko za mingi. Mazara ya kwanza ni ile utakuwa mal à l'aise. Uko mal à l'aise, usikii ke uko bien, uko mubatu, unajisikia unapaswa kujikuna, wala unajisikia ifo uende à tout moment kujipanguza, maji iko na kutoka, wala unajisikia ifo uende kukoyola à tout moment, puisque inaweza kukuletea kukoyola à tout moment, puisque il y a l'irritation au niveau de l'appareil urinaire. Donc unaweza kuwa na besoin ya kwenda à chaque 30 minutes ifo uende koyola. Donc il est mal à l'aise, inconfort. Mwanamke anaishi mu inconfort. Ndio konsekansi ya kwanza. Konsekansi ya pili, inaweza jidevelope ile infection, inajidevelope, inageuka ingine infection generalisée, inakuwa inafanya ma septicémie. Donc infection inakuwa generalisée, na ile septicémie inaweza leta ingine madhara ya kukufa. Unaweza kufa a partir ya ile infection tu. Wala ile infection inaweza kuletea sterilité. Ma sterilité, kutokuzala. Mwanamke, bon, par exemple, une jeune fille mwenye aliishi mwa ile ma-infection, angali mtoto, angali jeune fille, hakujitunzisha mzuri, alijitunzisha tu vya yulu na infection kabakia, labda masinye za nje ziliisha, lakini masinye za ndani, za mudamu, za muorgane zikabakia. Inaweza kubushe maorgani genitali za mwanamke na anakuwa sterile. Alikuwa nazala akageuka hazali tena kwa sababu infection zilimfunga njia za uzazi. Ile ni konsekanse ya mkubwa ya munene yenye inasababisha au inatuma mafoyer za mingi, makuple za mingi ziko na probleme ya sterilite juu ya infection ya mwanamke wala ya mwanaume. Alors ingine mazara ama konsekansi ile ma-infection kiendelea vile inaweza jigeuka, inaweza kujikanserize, inageuka kanser ya kol. Banamke bamingi banakuyaka na makanser, banadevelope makanser ya maiterisi, kanser ya kol, wala kanser ya vagin. A partir ya ile infection ikishakuwa chronique, ikishakawia sana muda mrefu, kanser inaweza jidevelope a partir ya ile infection yenye na ilikuwa kitu kia kupona, me unakizarau wala unakijere mbaya na udhaifu, na kesho mumiaka ya kutosha inakuya jitransforme kuwa kanser. Voilà ma conséquence zenye zinaweza kukuya a partir ya infection. Sa pour que infection itoshe ile ma conséquence yote inafanya souvent miaka ngapi mwili ya mtu? Ita dépendre na réaction, comment réaction ya mwili ya mwanamke par rapport ya ile infection. Haina délai yenye iko ya kanuni ya kusema seme miaka fulani, mais à partir de 5 ans infection yenye haiko bien développée, yenye haiko bien gérée, yenye haiko traitée, à partir de 5 ans na kuendelea iko susceptible ya kujidevelope, kugeuka, kupata ma conséquences zile za makanserization wala za kubushe matrompe, na inaleta ile mazara voire jusqu'à même inaweza kukuua. Merci beaucoup, docteur. Bon, en fait, nataka aussi kuyua
Parce que souvent, il y a des femmes qui vont utiliser mamayani pour se protéger. Est-ce qu'il y a moyen de se protéger d'abord par rapport aux infections? Oui, par rapport ya kujiproteger wala ya kujitunza, kuko njia mbili ya kujitunza. Il y a d'abord le traitement préventif. Donc kuwahi kuevite ile ma-infection zisifike. Ni kuevite ima konsekansi yote. Propriete ikuwe ya mzuri, unavala manguo ya propre, ya busafi, yenye iko repase, masilipe zako zikuwe unachange asubuhi, midi, magharibi, usivale silipe moja toute la journée, ulale nayo. Bon, ile ni moyen za kujiproteger contre ile ma-infection. Tushasema mai ikuwe propre. Bon, usiguse huku mbele na mikono yenye iko buchafu, unapaswa kujidesinfecter mikono avant ya kugusa huku chini. Usifanye ma rapport sexuel zenye ziko dangereux. Na mwanaume mwenye hauyui, mwenye hauteste. Donc, ile ni moyen ya kujiprevenir avant kupata infection. Et ça, c'est très important parce que c'est mieux de prévenir que de venir guérir. Maintenant, wakati ushapata hii masini yenye tunatoka kusema hapa, unajikuna au buchafu iko natoka mbele, wala maumivu, ukisikia vile, usianze kusema utumikishe hii madawa ya kienyeji. Madawa ya kienyeji yenye hauyui doze na unatia mayani huku mbele, ile mayani yo peke haiko sterile, iko na mamikrobe, unaweza kujiongezea wewe peke ma-infection au unajiagrave ma-infection. Wakati unapata ma-infection, ile maalamu unaziona ya ma-pririte, ya ma-douleur, ya ma-lécorrhée, donc écoulement vaginal purulent ou trouble, unapaswa kuya ku hospitali, tuna prelever ile mabuchafu, tunafanya maexamen ya mkoyo, tunafanya examen ya damu, tunaangalia mikrobe gani yenye iko concerne na dawa gani, antibiotike gani yenye tunaweza kukupatia pour kuua ile mikrobe. Puisque infection ya ma-champignon, infection ya ma-bakteri, infection ya ma-virus, iko na dawa tofauti kufatana na hali ya mikrobe. Donc wewe peke usiende mfarmasi unaanza kununua dawa, puisque kolege yako balimwandikia dawa antibiotike fulani, aseme na wewe gisi unasikia gisi ule kolege alikwambia, na wewe unaenda nunua wewe peke ile dawa yenye baliandikia mwenzako. Kila mtu ako na mwili tofauti na mwenzako. Na mikrobe yenye iko inaweza kuwa na maalama ya kufanana, lakini mikrobe inaweza kuwa tofauti. Donc c'est mieux unafika kwa mganga, anakuprelever ma-examen, anakuconsulter bien, na kisha yeye ndio atakuandikia ile madawa. C'est vraiment important kujitunjisha. Ukishapata infection urinaire, ujitunjishe pour que ukuwe sûr kama ulipona. Surtout chez les jeunes au aba benye bangali na besoin ya buzazi. Kwa sababu kama ujitunjishe, konsekansi kubwa ya ma-infection genitale ya mwanamke mwenye angali nazala ni kuya kukosa buzazi baadaye. Ndio, merci beaucoup docteur. Bon, en fait, avec vie actuelle yenye tuko nayo et surtout ici chez Uvira, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de mai ni shida. Et aussi, on a que je trouve qu'il y a des toilettes là, c'est une ziko utilisée même avec 20 personnes. Ça, comment mtu dû prévenir na ile manani yote? Oui, je sais que c'est difficile, oui. Je sais que c'est compliqué, mais ce n'est pas puisque c'est compliqué ou bien c'est difficile que tu n'as pas changé abandonner kwa ile ma risque. Tu n'as pas kamata ma précaution, ma effort, tu n'as pas développé ma effort sur le plan individuel, personnel, effort sur le plan collectif, sur le plan il y a gouvernement, ile ma effort zinapashwa kuwa. Sur le plan personnel, mtu usiseme gisi hakuna mai, unaweza enda kuitafuta ile mai, par exemple ya Mamitoni, tuko na Mulongwe, tuko na Kavivira, tuko na Kalamabenge, tuko na Mamitoni mbalimbali hapa Uvira. Unaweza tafuta ile maji, unakuya unaipiga. Uko na mbabula, uko na gisi unaweza kuipiga pour que uishofe
uitoshe ile mamikrobe na unaweza itumikisha kunawa. Usinawe mai yenye haiko propre, yenye haiko prepare. Kama hakuna mai kurobine, tafuta ya mtoni na unakuya ipiga, kisha ndio unaitumikisha. Ile ni ma effort personnel sur le plan individuel. Sur le plan collectif, mu quartier mnapaswa kujiorganize, kama mnaweza aona Régie des eaux, kama mnaweza aona hawa maonje zibatilie mai ya mapompe zenye mai yenye iko travailler, yenye iko traité par la Régie des eaux, par les ONG, madawa banatiaka mumai kwa kuua mamikrobe zenye kwa mumai. Donc ile ni maeffort collectif. Mnaona chef de quartier au mnaona ba jeune comité ya ba jeune, comité ya société civile, ile ni maeffort collectif yenye tunapashwa kuambia ba responsable ba mungini batutafutie mai ku Régie des eaux wala ku ONG pour que tupate mai ya mzuri, tusiko tuna ingia mariske za mainfection. Effort ya gouvernement tunapaswa kuwa tunafanya ile malalamiko kuba député betu, kuba kumeri, kuba chefu mbalimbali, gouvernorat, tout ça, kusema kama basiache mungini bila kuidote na ma système ya Régie des eaux ya kutupatia mai ya mzuri. Voilà un peu ile my effort, mais j'insiste sur les efforts individuels kwa sababu wakati unagonjwa haiko gouvernement ndio itasumbuka, ni wewe ndio utasumbuka. Asante. Merci. Votre dernier message aux femmes? Bon, mon dernier message chez nos chères mamans, vraiment j'insiste beaucoup, surtout kwa ba mama benye bashakuwa ba responsable, muencadrer ba jeune fille, kubaonyesha busafi kwa sababu njo arme kubwa ya kujilinda na ile ma-infection. Le mama benye bashakuwa na ma-experience, benye bashakuwa na bashazala batoto, surtout les jeunes filles benye bangali kuma école secondaire, ku université, benye bayaolewa, basikwe banafichika kwa sababu bamingi banakuyaka kuya nyuma, mais baisha développer pendant 5 ans, 10 ans ile ma-infection na basha kuwa na makonsekansi inyesha kuwa tardive. Makonsekansi zenye zinakuwa sasa nguvu kuponyesha. Naomba ba mama, ba responsable ba mama, mumakanisa, na aba ba mama, ima associations za ba mama, toutes les associations féministes zenye zina lutter pour les droits de la femme. Musisahabu kuencadrer les jeunes filles par rapport à la propriété intime, l'hygiène intime, l'hygiène du corps féminin, inaomba ikuwe bien gardé, bien protégé par cette hygiène-là propre, nguo, même si haiko nguo ya mupya, ile nguo yako, asha kuwa unaifula na unairepase. Mai inapaswa kuwa mai ya kushofe, mai ya kupigiwa, avo uikoge situku ku niveau génital, ku niveau ya buzazi. Voilà mon dernier message, vraiment, tu protéger ba jeune fille pour que kesho tusikwe na matasa za mingi sana mu société yetu. Merci beaucoup. J'espère que message mutaifanya vile. Merci beaucoup, docteur. Merci. Merci, chères téléspectatrices et téléspectateurs de Manawekaya de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Merci aussi, docteur. Nous disons vraiment merci. Merci. Merci aussi. Oui. N'hésitez pas de partager, de commenter si tu as des inquiétudes par rapport à ce sujet. Tu peux écrire quelque chose et nous allons contacter le docteur, il est là. Et n'oublie pas aussi de partager nos vidéos. Et nous sommes sur différentes chaînes. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Twitter. Merci de nous avoir suivis.